naman ako eh. Hindi ka yan! Game, game. Please, Lord. Huwag mo sabihin. Huwag mo sabihin. Wait lang, wait lang. Kalmahan mo lang. Kalmahan mo lang. Pag nanalo ka dito, manalo matalo kasi manalo sa inyo. Sige yan. Ang sakit sa ano. Ayan na, biscuit yan. Game, game. Ayan na, para ka mananalo sa milyon yan. Ay, duga mo! Ay, duga mo! Ay, duga mo! Wait lang, wait lang. Alam ko na. Ang duga mo! Pamini-minimay niyo mo. Huwag mo tulungan ate. Ayan mo silang dalawa. Yan na, yan na, yan na. Parang Miss Universe. Yan na, yan na. Wala pa, wala pa. Guys, wala na. Ayan na. Video. Hi kayo, hi. Padala ko sa mga ano nyo. Kasi ato wala po nagagawa. Bakit po? Dahil kulang ang mga sinayan mo. Ma, meron na cellphone. Wait lang. Ingat kayo! Happy na siya! Happy na siya. Ay, kiss pa kayo? Happy na! Bye-bye! Kiss pa kayo? Nung aaway kanina eh. Bye-bye! Dap! Kunin dap! Bye-bye! Ay, tama, tama. No na. Okay na. Tama, tama, tama. Sige na po. Bye-bye! Ingat kayo
dyan. Nainggit siya kasi. Tumayo pa. Wow, yabang. Ang bilis niya. May zombie. May zombie. Ba't ang tagal ko kanina sa bundok? Nakasakay ka kasi. Oo nga, ba't naman ang tagal ko? Hindi, baka ano kasi. Ayan na, kayo na. Go! Bukid Magellan. B, Lapu-Lapu Stroops. Okay. Di, dali na. Okay. Sino kaya? What is the full name of Tandang Sora? Five. Okay. Okay, go. Galing ha. Who named the Philippines? Ay, galing. Letter C! C. Paano? Ang galing. Paano nalaman yun? Sorry, letter A. Ay. Paano mo nalaman yung mali? Okay. Okay, lupang hinirang means. Ano ibig sabihin ng lupang hinirang? Sacred apple. Uy! Let's see. Bitaw! B! Sana hindi alam nila. Okay, go. For how many years did Spanish? C. 3-3. 5. 33. Tama. Tama ka. Ang galing ah. Okay. Who was the first Filipino president of the Philippines? Ba't sila ako? Letter B! B. Gloria Macapagal. Ay, mali. Rosana Aquino. Okay. Uy, ikaw muna. Keep going. 7. What is the official language of the Philippines as per the 1987 Constitution? Filipino, Tagalog, or Spanish? A, B, or C? 5, 4, 3. C? Spanish yung buong kasi. Filipina. Parang tagal na lagi lumalabas sa akin ito. When did the Philippines gain independence? Letter B. Letter B. Letter B. What is considered the earliest form of writing in the Philippines? Industry. Wag tuturo. Ingay. Ay, ate. A, B, C. A, B, or C? 5. B. Mali! Letter E yan. Mali! Letter E mo yun. Letter C. Diba? Yan. Ayan. Okay, who declared martial law in the Philippines? Tingnan mo muna. Kapit yan. Sino? Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, o Joseph Estrada, martial law? Bongo. Wala akong A. Very good. Ayan. Bayo. Ano ba yan? Dahil tayo nirapa. Next Okay. question. Pinagawin ko kasi mukha ni Marcos eh. Dahil dyan eh. What was the name of the group founded by Andres Bonifacio? C. Letter C. Katipunan. Okay, check natin. Katipunan daw. Ano kaya ang sunod sa'yo? Hindi, nako. Ang sasabi na sa kanya eh. Wala ka na marunong eh. Wala ka ako. Okay, very good. Okay, ate. Who wrote the novel No Limit Ang Hire? Ate, No Limit Ang Hire. Andres B. Okay, very good. Jose Rizal. Umayos ka ng pila, Lin. Ayan. Ante, si ano na, si Puleleng na. Wala, Philippines. What does laban mean in Filipino? Famously used in the People Power Revolution. Peace, B. victory. Ayan natin.
Uy, ano ba yan? Talo. Hoy, halika dito. Dali, naligyan ako ng pera. Okay, go. What is the first word of the 1987 Philippine Constitution? B. Dali. Kita eh. Ay, malaki! Wala na, ay na yan. Sorry, B. We. Okay. Where's Rolando? Okay. Alam talaga. Commercial. President, let's go! Tuloy ng kanya. Sorry. Okay, tama na. Tama ka. Okay. Tama. Okay, Soy. What is the first commercial bank in the Philippines? Ewan! A, B, or C? What is the first commercial bank in the Philippines? Hey! A, very good. Kita na, oh. Tama, letter A yan. Tama daw. Who was the first president of the Commonwealth of the Philippines? Ang dali lang yan, ate. A, Manuel Rojas. B, Manuel Quezon. Or C, Jose Laurel. 5. B? Hindi ko makakilala yun eh. Tama. Who led the longest revolt in the Philippines during the Spanish times? Andres Bonifacio, Francisco Daguay, o Jose Rizal? Letter A. Tignan natin. Okay. Who was the leader of the Philippines forces at the battle of the Piedad Pass? Ang dali naman yan. Emilio Aguinaldo, Antonio Luna, o Gregorio del Pilar? Pila na maayos. Pila na. See? See? Tignan natin. Ay, dali. Letter C daw. Very good. What year did the Philippines Ayan ang gain gusto ko. independence from the United States? Ayan ang gusto ko. 1943, 1946, or 1949? Yan ang gusto ko sa'yo. 5. 1943. Hindi ko din alam eh. 46 yata yan. 46, alam mo. 46. Sorry, anak. Which Filipino revolutionary leader was known as the father of the Philippine Revolution? Andres Emilio Apolinario. Ha? Wala na si tama. Batman. Ay, hindi, letter B yata to. Ay, Andres mo naman siya KKK eh. Next question. Dito na nga pa. Who is the first editor of La Solidaridad? O sige, kung kilala mo na, sabihin mo na anong sagot. Papa, dito na. Papa. Hindi pa na malapit si Sige, namin lang na dyan. 5, 4, 3, letter C? Okay, letter C. Very good. Ang galing mangula. Wala na. In what year did President Ferdinand Marcos declared martial law? 75, 80, or 72? A. No, I think no. Ay, bakit hindi? Sating ko letter C. Bravo! Bravo! Oh. Sorry. Achievement naman, achievement. Okay. Who composed the Philippine National Anthem? Ay, napakalalan niyo yan. Francisco Santiago, Julian Felipe, or Antonio Molina? Ewan. A? Siguro na lang yan eh. Julian o si Julian? See if you know this. Okay. Stop! Nandiyan lang oh. Who is in the peso bill? Uy. Bawal ko niyan. Walang ganyan daw.
Emilia Aguinaldo, Manuel Quezon, o Sergio Osmeña? yata yun eh. Uy! Ha? B! Ang ingay mo. Mali! Huwag ka kasi maingay. Mali yan, mali. How are you doing so far? If you're enjoying the Okay, what year did the EDSA people... Ay, pinag-aralan namin yan. No. Bell. Eh. Let's keep going. Who was the great dissenter? Ayos na lang pila. Jose Laurel, Claro Recto, or Sergio Osmeña? Ate Tet. Natin. Hindi ko kilala yan eh. Who was the great dissenter? Sabi na B! Okay. Where was the... Tuloy naman yan. Where was the 1898 Philippine Declaration of the Independence signed? Manila, ha? Letter? C? C? Kaya eh? Hoy! Ano? Ay. Mali. Konak ko. Up next. Ano ba? Papa, ikaw na next. Here. Papa. What was the first book published in the Philippines? Nalamet Tangere, Doctrina Christiana, or Passion? Passion. Ano ate? Doctrina Christiana. Five. Loli Mitangre. Shit, tama. Joke lang. Hindi natin alam. Who was the first sultan in the Philippines? Ate? Ayan. Sultan Abu Bakar, Sultan Ali Muddin, o Sultan Hamalul Kiram? Matapos ito, iba naman ta. Oo nga, ito. O English, ano naman tayo? Hoy! Hindi na kaya. Ano ba yan ko sa hirap? Ito. 5, 4, 3, 2, 1. Letter B. Sultan Ali. Mali ang hula. Sorry. Nalagyan ka na. Oy, pangatlo ko na ako. Pangalawa pa lang ako. What was the name of the insurgent group that... Hey! Kala. Bukbalak. Katipunan. Bicolano. Hula. Bilisan niyo paghula, ah. Okay, very good. Ate. Who was the U.S. general who led the liberation of the Philippines? A, B, or C? Pinag-aaralan nyo na kasi. Ang dali naman yan. A, B, or C? I shall return. A, B, or C? I shall return. Patuloy na. Ito na. Ito na. Just this one. Who was the first Filipino recording artist? Maria Cartana! Ewan eh. Next up. Which Filipino president served the longest? Ayan tuloy. Ferdinand Marcos, Manuel Rojas, o Gustavo Macapagal? At A. Okay. Tama. Hintayin natin yung ano, ha? Tayo ba naman Na. ta? Wala akong alam sa Ora pa, bilis. Martigilan mo muna. Ha? Kailangan niya daw hindi ano eh. O, kailangan mabilis kayo magbasa para ano. Ay. Huy. O, wala ka na, sige. Si. Ang galing. Ang galing mahula. Kuya, bilis. Which country occupied the World War II? Japan. Ayan, kailangan mabilis. Galing nga, ate, basa. How many provinces are symbolized by the sunrise in the Philippines flag represents the Ang galing! Nakalagay na ka doon. 8, 10, or 12? Okay, C. Tignan natin. Mali. Lagyan dito, ate. Yes! Kaya ito na sa'yo! Okay. Ako, ate, bilis, basa. Si. C. Yan, galing nga. Okay, ate, Kai, which Filipino hero was known as the Brace of the Revolution? B? B.
Apolinario Mabini. Up next. Ano yan? Si... Mimi. Hoy! Pakatipunan! Wala pa. Letter? Mali! What about this one? Bawal lang. Hindi. Kaya mabilis na. Juan Luna, Miguel Malvar, Macario Sanan. Ay! Tatlo na kami. Ah. Si... Dawa pala. Ayun. Ay, hindi. Wala na. Sorry, hindi na hulaan. Kailangan mabilis ha. Orap, ano? Apat ka na din. Oy! Hey! Eh? Alis pa na ako pinamababa. Eh? Ay! Mali! Ano ba yan, ate? Sino na muna? Ayan. B. B. Aten. Ramon Blanco. Tama yan. Para pangyari. Next up. Ah, Punong-puno na yung sako. wala pa. Ito bitaw. Ay! Ito na natin. Let's see if you know this. Nanguhula lang. Wala pa ito. Si B. Ano natin? B. Oo, ang galing. What about this one? Yes. May kumapit ka para sa Skendi. Eh? Si! Ah! Okay. Ate Tet, bilisan ng basa. Kaya ganyan na. Dawa. Bingo kayo yung dab-dab. Next one. Ah. Uy, ate, alam mo yan, te. Ang dali lang yan. Ano letter? Ah, mali. You know this last question. Oh, last question. Meron pa isa Apa, na, di ba? letter. Si? Meron pang isa, babaway ako Si? isa. Ah, sorry. Wala na. You get right. Let's go for the easy level. Let's get started with Si and Canada. and I and D and Very good, Canada. Canada. Ah, hindi, tama na. Hindi, tama. Okay, si ano, ate. Mexico. Okay. Sasabihin ko sa iyo pag mali sila. Dali lang yan. Easy lang yan. Paano? Easy lang, oo. Mexico. Ang galing. Dawa eh. Ah. Mali ka daw, mali. Ah, sige, lagyan mo. Mali ka daw, po, ate. Lagyan ka. France. Ah. Ayaw pa nalaban namin. Ah. Okay, tama. Japan eh. Ang lit na lang ng kamay ng ilan na. Ah, hindi, tama. Wait lang. Pero nagmamadali naman eh. Excited. Five. Ano yan? Hindi si... Oy, Soy! Ano na yan, Soy? Hindi, Soy, ano yan? Siya pa! Soy! Sagot! China. Oh, wala! Lagyan mo si Kuya Soy, Soy! Lagyan mo si Kuya Soy, Soy! Hindi! Ikaw na una. Ako muna eh. Sabi na kasi siya na eh. Ang tagal eh! Country is Italy. Sabi niya kasi siya na eh. Ang kulit nyo! Ah, sige! Okay, Kai! Brazil, very good! Wala. Nilapit na naman. Brazil. Hindi, meron pa. Wait lang, anak. Easy ka lang. Can you guess the country? Ah! Ay, ang dali. Ang dali lang. Ano ka na, lagyan mo na naman si Ate Pulaneng. Okay, lagyan mo na ano si Ate Pulaneng. Hindi niya nahulaan. Bilis, lagyan mo ulit. Si Ate Pulaneng. Ah, Ate Leng.
India. India. Okay. Ngalong. Ngalong. Bumagawa na kita. India. Bawal. Hindi, tama. Wait lang. Ayan. Ano ba yan? Wait lang, wala pa. Wala pa. Oh, wala pa. Bilis, lagyan mo si kuya. Bilis. Guess the country. Guess the country. Ano yan? Ang galing! Ha? Ang galing! Wala. Bilis. Lagyan mo si ate. Ako daw! Si Kakay, si ate daw. Yan. Ano yan? Ay, ang dali lang yan. Ay, wala. Talo ulit si ate. It's Chile. Ana, hindi. Hoy. Bad yun. Halika dito ate, si ate Tetet. Lagyan mo si ate Tetet. Bilis. Egypt. Ano ba yan? Bakit ka leg ko? Ikaw kasi bawal ka. Ikaw kasi mali ka daw. Bakit sa leg ko? Sa mukha, anak. Sa mukha. Sa face. The medium level is a bit Medium level na. Do it. Ay. Do you know this country? Drop. Australia. Galing. Or Tetet. Australia. Galing. Very good. Question 17. Madali lang yan ate. Adik na pero hindi mo nagawa. Okay. Lagyan mo si ate Kakay. Lagyan mo si Kakay. Wag na. Ano yan? Russia. Very good. Tama. Good. Ay. Ang galing. Ang dali lang yan ate. Ganyan. Medium ba yan? Lagyan mo si ate. Lagyan si ate. Ay ate. Do you recognize this country? New Zealand. Okay. Very good. New Zealand. Kuya. Oy, Lele. Lele. Ano? Madali. Ang dali lang Rafa ha? United States of America. Mali. Dab. Si kuya. Can you Lagyan. name this country? Ang dali lang yan ate. Ang dali lang yan. Qatar. Wala. Talo si ate. Lagyan mo si ate. Ano ba yan sa damit? Sa mukha. Wendy's. Ay! Si ate. Ano yan? Sweden. Ayan, galing. Vietnam. No. Question 25. Yun. Si ako yan. Ireland. Si kuya. Sa mukha. Yan. Netherlands. Netherlands. It's Netherlands. Yan. Madali lang yan. Wala pa. Madali yan. Ukraine. Ate Got Tet. this one. Ang dali lang yan. Nepal. What's your take on this country? Ikaw na, ate. Daling lang yan. Sri Lanka. Halika dito, ate. Adap. Ay.
Wala. Belgium. Papay, papa. Hirap ikaw na. Shit ka talaga. Belgium. Keep going. Let's raise the bar with a Hard level na. Yes. UK nga, di mo na unahan. Germany. Hindi mo nga alam yung United Kingdom. Kaya nga eh. Germany. May ginawa ako sa school eh. What's your guess? Ay, tete ko. Ikaw na next. Madali! Oo. Iceland. Talaga ate. Accept your fate. How about this one? Ang dali lang yan. Be accepted. Sudan. Correct. It's Sudan. 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 Hirap. Dali. Dali lang yan. Portugal. Wag mong ano, hindi pa tapos eh. Eh, kanita ate, ilang ba? Switzerland. Switzerland, tama. Switzerland. Question 36. Norway. Hoy! Next ka na ate Kai. Ang dami ng ano. Kasi kay, si kakay muna tayo. Oh, sabi naman nakaharap ka sa... Dali lang yan. Try. Denmark. 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 Tumuling pa. What's your take on this country? Dali lang yan. Dali lang yan. Kasabi ng tut sahur. Pakistan. Pakistan. Ang dali lang yan. Ay, ano mo naman ang daya mo naman eh. Ang dali-dali, hindi mo makatuwa. Look. Ano yun? Finland. Singapore. Ang dali. Ang dali na kayo ano? Madali ba yun? Kumababangan nga ako sa'yo madali eh. Singapore. Australia. Australia. Austria, very good. Leleng, next ka na ulit. Next na malalagan. Of course, it's Austria. Ikaw na, natigisan pa lang tayo na pa. Tigisan pa lang tayo muli. Ano na nga ba na? Saka na kayo lang naman. Next. Malaysia. Dito na. Yung mukha nyo na ilalagay sa huling ano, ha? Sa pang 46 to 50. Hoy, ako na! Sige. Pag 46, so ano, yan na. Ha? Ano ate? Ba't bilot ng Manila? Hindi, ate. Mukha na sa susunod, ha? 46. Saan ka? Okay, yan na. Yan na. Wala ng pressure. Tigisan na. Mukha nyo na ilalagay nyo dito, ha? Pasabon, patay kayo sa... Pass, sakto. Can you guess the country? Bakit pala? Venezuela, very good. Paano ba yun? Parang nag- Yan na. Ate, ha? Venezuela. Okay, ha? Dito lalagay, ha? Ang dali lang. Ang dali lang. Dali naman South Carolina. Ate, lagay na. Hindi, lagay. Ayan, yan. Colombia! Ano, Colombia? Tingnan! Cambodia! Hoy, lagay mo na. Malay, Cambodia nga kasi, hindi Colombia. Can you guess the country? Ang dali! Hoy, ang dali lang yan, ate. Seoul! High school ka na? Hindi mo pa rin yan alam? Ah,
Ala, ayan na. Okay. Ano yan? Dali! Scotland! Keep going pa, keep going pa. Ayan. Philippines! Okay. Napunta siya sa Philippines. Sorry kayo. Sabi mo kasi mauna eh. Question 52. Ay, ang dali lang yan ate. Dali! Ang dali lang yan te. Ang dali! Kapatid talaga kita. Okay. Ang dali lang yan ate. Ayan. Yes, dali mo. Buti naman! Indonesia. Question 54. Ang dali lang yan. Matapin! Malapit sa ganito. Basta, di ko alam. Okay ate. Madali lang yan. Picturean ko kayo. Croatia. Hindi ko alam yun. Do you know this country? Ayan na. Alam niya, madali lang yan, Rap. Magkakabawian na tayo ngayon. Ano Yan mo? niya. Ay, Country? ano ba yan? Ang dali lang. Ano ba yan? Albania. O, sino? This country is Slovenia. Sinabi niyo kasi yan tayo Nolan. Oy, next na na, David. Ano ba yan ate? Tanggap mo na lang. Angola. Ayan na.